Hello mga idol, mga kabukid, mayong buntag sa tanan. Yan na po daga mga magbubukid. Yeah. Ako na po yung magpa-ubraron mga idol. Kaya magguna na po mi. Itong nang agay, sinumilyo mo ay nagpa-hakbas. Karon guna na po among ugmad ron mga kabukid. Yan na. Pitin labo nga ang baol. Ayun mga kabukid. Piting pagka labunga sa ang kaingin mga kabukid kay dugay na mabaliki. Yan guys, isud kayo gunahan piting bagaa unya sige pag uwan diri sa mo karon mga kabukid, pilit kayo ang yuta. Yan mga kabukid, kinahanglan nato ninisin kay sayang ato mga tanom. Yan mga kabukid, humanami og pamahaw tek na pud mi sa among trabaho mga kabukid. Kaya nga yan ang among agi ganinang buntag mga kabukid. Yan ang pong balik na po mi pag magkaon balik yan na mga kabukid. Inulan ang mga magbubukid kanina ligo sa singot, karon ligo na po sa uwan mga idol. O ni sakripisyo sa mga magbubukid mga idol. Mura po mananagat ligo po sa uwan. Jahag puga sa sanina guys. Relax mga idol kay ulan pa man. Para lumot. Wala na ko to katong daon saging na may dako-dakong daon saging dito dapit. Ito pang kabila, sobrang sukal pa ng aming gunahan guys. Yan. Yan mga kabukid. Ito yung aming nalinis na guys. Ayan na. Ayan, nataniman ko na naman tulit ng balinghoy at kamuti. Ito yung aming yung mga kasama ko si Babaw. Yan mga idol, namuhi nag mga pinaubra mga idol. Ting paniudto na pod. Nya na pod balik hapon. Ayan po yung bayis ba? Isang balik ba? Dote ba? Bahay ba? Basta ay ito. Bulag ba? Mga kabukid, yan. Balinghuyan to mga kabukid namin nililinis kasi sobrang kapal na ng damo sa ilalim ng balinghuyan mga kabukid. Kailangan nating linisin at hindi kakainin ng mga tapos na namin dito yung aming mga paguna mga idol. Ito yung balinghuyan ko guys. Yan mga kabukid, ito yung amang gugyunahan. Tapos din yan, uwi na guys. Yan ang mga kasamahang kabukid. Yan lang mga kabukid, see you next videos natin. Bye bye guys and God bless po.